अस्सलामु अलैकुम। तो आज मैं आपको तहज्जुद की नमाज़ की फ़ज़ीलत बताऊंगी। जो लोगों को नहीं मालूम है तहज्जुद की फ़ज़ीलत क्या है, जैसे आज बहुत लोग परेशान हैं, इतने चीज़ों के लिए परेशान हैं, कर्ज़ों के लिए, जिनको औलाद नहीं हो रही है, जिनको काम नहीं है, या उनके बेटे बेटियों की शादी नहीं हो रही है, और जो लड़कियां जैसे ससुराल में परेशान है, बहुत सारे मसले होते हैं, बहुत सारे मसले। तो मैं आप लोगों को बस यही चीज़ बताने आई हूँ। पहली बात तो हमारे पास माशाल्लाह माशाल्लाह तहज्जुद की नमाज़ एक मिरेकल की है, जो मैंने आजमाई हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। तो वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपकी वाकई ज़िंदगी में इतनी परेशानी है, इतनी प्रॉब्लम्स है ना, तो आप लोग, मुझे नहीं समझ में आता क्यों आप लोग इतना वक्त ज़ाया करते हो। आप लोग ना नमाज़ पढ़ते हो, ना अल्लाह की इबादत का मतलब कुछ नहीं करते, और फिर इतना परेशान हो के बैठते कि हम क्या करें क्या करें क्या नहीं करें। तहज्जुद की नमाज़ ऐसी नमाज है ना कि बस आप अपने दिल का हाल बस अल्लाह के सामने रख दो, रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह के सामने रख दो। आप देखना, आप देखना, चुटकियों से आपके इंशाल्लाह प्रॉब्लम, जो भी आपकी परेशानी है, कर्ज़े है, बच्चों की शादी के मसले हैं, औलाद नहीं है, हर चीज़ जो भी आपको चाहिए, अल्लाह इंशाल्लाह उस सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानी अल्लाह सब दूर कर देगा। और जैसे कि मैं और एक चीज़ बोलती हूँ कि यकीदा भी रहना बहुत ज़रूरी है। मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि कुछ लोग आने में ऐसा होता है कि आपने बोला तो हमने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, बस मैंने बोली और आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लिए। नहीं, आपको यकीदा रहना चाहिए, और आपको ये चीज़ रहना चाहिए। और एक बात बताती हूँ कि जब आप दुआ कर रहे हो ना, आपको यकीदा होना चाहिए कि बस मैं ये दुआ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इंशाल्लाह ये मेरी दुआ कबूल होगी, तो डेफ़िनेटली होगी ही होगी। बस ये नहीं पता नहीं होगी क्या नहीं होगी, मैं बस अल्लाह से मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, नहीं, आपको यकीदा रखना पड़ेगा कि बस मैं मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, इंशाल्लाह अगले टाइम तक मेरी ये दुआ कबूल हो जाएगी, डेफ़िनेटली होगी। तो तहज्जुद का वक्त है आपके पास, उठो, वज़ू करो, जानिमाज़ बिछाओ, नमाज़ पढ़ो 2 रकात, तस्बीहात करो, अल्लाह का ज़िक्र करो, जितना हो सके अल्लाह का ज़िक्र करो। उसके बाद अल्लाह के सामने अपने दिल का हाल रखो। आप बोल रही हो ना, मैंने मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस था, मैंने 1 महीना तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है, कंटिन्यू है माशाल्लाह। अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि वाकई अल्लाह ये चीज़ के लिए भी हमको हिदायत देना चाहिए, बस अल्लाह से ये भी दुआ करना अल्लाह हमको हिदायत दे। तो ये कंटिन्यू है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह हमको तहज्जुद की नमाज़ की तौफ़ीक दे इंशाल्लाह। और अगर आप करोगे ना ये, जैसे कि मैं 1 महीना इसलिए बोल रही हूँ, जैसे कि आपकी प्रॉब्लम है बहुत है, आप कंटिन्यू आप नमाज़ पढ़ रहे हो, लेकिन आपको सिर्फ तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ना है, आपको तहज्जुद के साथ जो भी आपके दिन भर के 5 नमाज़ है माशाल्लाह आपको वो भी पढ़ना है। ये नहीं कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली और हो गया, नहीं, आपको हर 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना है, दुआएं करना है, आपको कुरान की तिलावत करना है, फिर उसके बाद तहज्जुद करना, और आपको खुद को इतना सुकून मिलेगा, इतना अच्छा लगेगा ना, सारी परेशानी, सारी प्रॉब्लम के साथ इतना सुकून और इतना अच्छा लगेगा, आप खुद सोचेंगे कि वाकई मुझे इतनी गम है, इतनी परेशानी है, लेकिन इतने सुकून है, इत्मीनान है, मुझे सुकून है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये चीज़ लिटरली होती है, और उस तरफ आपका इतना ध्यान जाता नहीं है। बस आपको ये फ़िक्र रहना चाहिए कि बस मेरी नमाज़ हो गई, दूसरी नमाज़ की मुझे तैयारी करना है, मुझे बस अल्लाह से मांगना है, बस अल्लाह को मुझे राज़ी करना है, बस यही चीज़ होना चाहिए। और अगर आप तहज्जुद की नमाज़ अपना लिए ना, तो जो आपने मांगा, जो आपकी परेशानी है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, सब दूर हो जाएगी, ये मैं गारंटी देती हूँ, गारंटी देती हूँ मैं। अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह गफ़ूर है, अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करता है। बस हमको सब्र रख के वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। और उस वक्त आप नमाज़ पढ़ रहे हो, रोज़ नमाज़ पढ़ रहे हो, और उसी चीज़ पे आपको रहना है। और कितनी भी प्रॉब्लम्स है, कितनी भी परेशानी है, आप बोल रही ना, आपको बहुत सुकून रहेगा। आप
ورنہ اگر آپ جیسے نماز نہیں پڑھ رہے, آپ کچھ نہیں کر رہے, لیکن آپ کو نا ٹینشن رہتا ہے, ارے وہ کام, ارے وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے, میں کیا کروں گا, میں کیا کروں گی, سمجھ میں نہیں آتا. لیکن جب آپ نماز پڑھ رہے ہو, اللہ کے قریب ہے, اللہ کے قریب ہے, تو آپ ایک دم سکون رہیں گے. اتنی پرابلمس ہونے کے بعد بھی آپ کے دل میں کوئی بھی ٹینشن نہیں آئیں گی, ارے وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے, وہ ویسا ہے, ایسا نہیں. بس اللہ ہم سب کو توفیق دے تہجد کی نماز کی. اور خاص اللہ سے اتنی دعائیں کرو, اتنی دعا کرو کہ اپنے لیے دعا کرو, اپنی فیملی کے لیے دعا کرو. یا رب, میری ساری امید تجھ سے ہے, اور اس گھڑی میں میں آپ سے ہی مانگتی ہوں. مطلب اللہ کو راضی کر لو. اور یہ وقت جو ہے نا تہجد کا, اللہ کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, ہماری دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. سجدے میں دعا کرنا, سجدے میں جب آپ جاتے ہو, رو رو کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو, دیکھنا کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوگی. اللہ اپنے بندوں کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. آج دیکھیے, اللہ بولتے ہیں نا ہم کو, ایک ماں ایک بیٹے سے پیار کرتی ہے, ایک ماں ایک بیٹا, لیکن اللہ ہم کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. سوچو, 70 ماؤں سے زیادہ. اور آج ہماری اولاد روتی ہے, ہمارے سے کچھ ضد کرتی ہے, ہم فٹاک سے اس کو دے ڈالتے کہ ہم نہیں, بچہ رو رہا ہے ہمارا, دے ڈالتے. تو ویسے ہی اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے, اور ہم جب رو رو کے اس سے مانگتے ہیں تو کیوں نہیں دے گا وہ. اور جیسے کہ بہت پریشانی ہے, بہت ہی مسئلے ہیں. آپ پتہ ہے آپ کو, جمعہ کے دن کا کوئی ایک گھڑی ایسی آتی ہے, عصر سے مغرب تک کا ایک وقت ایسا ہوتا ہے نا, عصر سے مغرب تک کا, اس میں دعا کرنا. اب دیکھنا آپ کی دعا کیسا قبول ہوگی سب انشاءاللہ. جو بھی مسئلے سے آپ گزر رہے ہیں, اس مسئلہ کے بارے میں دوسروں کے لیے بھی دعا کرنا. آپ کو پتہ ہے, دوسروں کو بھی دعا کرنے سے آپ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, مطلب یہ آدمی پریشان ہے, وہ شخص پریشان ہے, یا آپ کی کوئی بھی بھائی بہن آپ کے معاشرے میں جو بھی پریشان ہے, جو صحت مند نہیں ہے, جو بھی ہے, اگر آپ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں نا, نام لے کے, جیسے آپ کو پتہ ہے آپ کے کلوز میں دعا کرتے ہیں نا, تو آپ کی دعا بھی بہت جلد قبول ہوگی. یہ بات سچ ہے یہ بات. انسان نہ خود کے لیے ورنہ دعا کرتا ہے, لیکن اگر آپ دوسروں کو یاد کر کے دعا کرتے ہو نا, جس کی اولاد نہیں ہے, کوئی بیمار ہے, کسی کے قرضے ہیں, کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ جانتے ہو, ان کا نام لے کے دعا کرنا, دیکھنا آپ کی پرابلم کیسے سولو ہوگی. لیکن یہ سوچ کے نہیں کرنا کہ میں ان کے لیے کر رہا تو میرے لیے کون کرے گا دعا یا کرنے. آپ کی تو بس آپ دوسروں کے لیے کر رہے ہو نا, دل سے کر رہے ہو نا, تو آپ کا تو بس چٹکیوں میں آپ کی پرابلم سولو ہو جائیں گے, آپ کی چٹکیوں میں دعا قبول ہو جائے گی. تو بس تہجد کی نماز اللہ ہم سب کو توفیق دے. تہجد کی نماز کے ساتھ آپ جو ہے دن بھر کی بھی نمازیں پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, پلیز قرآن کی تلاوت کرو. آج ہم موبائل لے کے گھنٹوں بیٹھتے, ایک جگہ ہم بیٹھ جاتے گھنٹوں موبائل لے کے, ایک 2 گھنٹہ ہم سوشل میڈیا پہ رہتے, ریلز دیکھتے, ہم کتنا وقت ضائع کر دیتے اس میں. اگر وہی وقت, چلو ٹھیک ہے, دنیا داری بھی ہے, آپ دنیا میں رہ رہے تو چلو تھوڑا بہت دیکھ لو سوشل میڈیا, لیکن 2-3 گھنٹے دماغ آپ کا سوچو کتنا بلاک ہو گیا اس وقت. لیکن کرے نا تو نماز بھی پڑھو, قرآن کی تلاوت بھی کرو, اللہ کا ذکر بھی منہ پہ رکھو چلتے پھرتے. تو پلیز تہجد کی نماز اپناؤ, اللہ سے دعا کرو دل سے, خود کے لیے, اپنوں کے لیے, اپنے عزیزوں کے لیے. انشاءاللہ دعائیں, یہ تو آپ لوگ نے سنا ہے, دعائیں نصیب بدل ڈالتی ہے, اور یہ بات حقیقت ہے. بس آپ کو عقیدہ رکھنا ہے, عقیدے سے کرنا ہے, اور ایک دم کنٹینیوسلی آپ کو ایک کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ 1-2 دن کرے یا اس کے بعد چھوڑ دیے, نہیں.
बस अल्लाह हम सबको हिदायत दे कि हम कब्र तक गए तक अल्लाह हमको किसी का मोहताज ना बनाए, और अल्लाह के सिवा हम किसी के मोहताज ना बने, और चलते फिरते अल्लाह का ज़िक्र रहे और हमेशा सजदे में रहे हम। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक दे, नमाज़ कुरान पढ़ने की हिदायत दे, अल्लाह के नेक रास्ते पे चलने का अल्लाह हमको तौफ़ीक दे इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो प्लीज़ नमाज की आदत डालिए, अपने छोटे बड़े जो भी घर में आपके बच्चे उनको भी बताइए नमाज। हम दुनियादारी में आज की तारीख में बच्चों को भी यही चीज़ बता रहे, दुनियादारी बता रहे, ये कौन बताएगा हमारे बच्चों को। खैर इंशाअल्लाह हम इस बात पे कभी फिर बात करेंगे, लेकिन तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना, जो भी आपकी परेशानी तकलीफ़ है अल्लाह के सामने रखना, और इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल होगी होगी होगी। तो अल्लाह से मायूस कभी नहीं होना। दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।